So कितें आसा, इट बीइंग अ हेरिटेज बिल्डिंग, एक आदली बिल्डिंग आसा, तेका जायते काम करतना आमकां सांबाळून करचें पडटा. जशें नवी बिल्डिंग बांदतना आमकां वी कॅन मेंटेन अ गुड स्पीड, कारण एवरीथिंग इज फ्रेश फ्रॉम द फाउंडेशन. जेन्ना ओल्ड बिल्डिंग करता तेन्ना आमकां थोडे भिंतीचे आमकां सांबाळून करचें पडटा. एवरीथिंग इज व्हेरी डेलिकेट, एवरीथिंग इज व्हेरी सेन्सिटीव. ती ऑलमोस्ट 150-200 वर्सांची बिल्डिंग जावन आसा. सो जेन्ना ओल्ड बिल्डिंग करता तेन्ना एज पर माय डिस्कशन्स विथ द कॉन्ट्रॅक्टर एंड द कन्सल्टंट, बरो सिनियर एक्सपिरियन्स मनीस जावन आसा, तेजे कडेन फीडबॅक घेवनूच तें काम फुडें सरता. ओवरऑल आमी जर पळोवपाक गेल्यार जाल्यार बिल्डिंग लुक्स कम्प्लिटेड, बट जशें म्हाका अपडेट गावला ते प्रमाणे इंटरनल फर्निचर तेजे पेंडींग आसा. विंडो ग्रिल्स म्हाका दिसता कालूच कितें फायनलायज जाल्लेले आसा. तांकां फायलीचे कॉम्पॅक्टर जाय पडटले आनी पेंटिंगाचे एक कोट, फायनल कोट पेंडींग आसा. सो हे सगळें सोंपोवपाक म्हाका दिसता एक 1.5 म्हयनो वयतले म्हणटा ते. बट टू मेक शुअर दॅट वी गिव्ह अ गुड प्रोडक्ट, टू मेक शुअर वी considering that it is a heritage product, I have had 3 generations of people working in that building. I am also during my first tenure as councillor, आमी थंय oath त्या बिल्डिंगेन घेतलेले आसा. So it has a lot of sentimental value to me also as